जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मॉर्निंग। तो सांग माने मु पुणी पळे आसिली आपण सहित मिसिया पई कथा हवा पई। तो सांग माने आज सकाळू देखंदु मु पूरा फुल टिप टॉप रे रेडी हो जाईची। तो सांग माने आज होउची आम देढ़ सासू माने आम दीदींकर माने हबींकर बड़ भौणी तांकर श्राद्ध हैला ना। तो सेति पई सांग माने आज आमे प्लानिंग करथिलु कि जगन्नाथ मंदिर जाइकी तांकर सब किछि करिवा पई। तो सांग माने गूगल रो तो आपण माने देखिले वीडियो रे देह खराब तार सब एमदी घा हो जाइतला। तो सेति पई सांग माने मु घरे ही दीदी को माने श्रद्धांजलि दे देली तांको फोटो रे पूजा करी। तो सांग माने मु जाउनी हबी जाउचंदी जगन्नाथ मंदिर तांके जिबे छंचा देबे। तो आपण माने आज रो वीडियो टाको स्किप न करी कंटिन्यू देखंतु आपण मानू हबी देखेबे आगु कोन कोन हबो हैला ना। सांग माने देखंदु आउ दीदी पाखरे मु कुटे कुरकुरे आउ गोटे चॉकलेट रखी। तो आपण माने मध्य डी कंफ्यूज होउथिबे जे कोन एमदी छड़े चंदी कोई। तो सांग माने दीदी को पसंद रो सामान सेडा सेति पई आमे चढ़ेचु दीदी को पाखरे। सांग माने आमे मुंडिया मारी सारलु एबे हबी जिबे। सांग माने छंचा दवा पई हबी जाइथिले मार्केट मु तांको लिस्ट बनै दे दितिली जे छंचा रे कोन कोन दिया होची कहयर तांगे नेई आस्तिले तांगे जानि पारियानी। सेति पई मु घर रो सब सेट करी देले तांगे सेट नेकी खाली बड़े देबे। देखंदु कोन कोन अणाई जाईची छंचा पई। तो सांग माने देखंदु आंबो नेकी पळे आछंदी आउ जन्नी आउ गोटे बोइताळू बोइताळू गोटे पीस दिया हबो पूरा आउ टोमेटो बाईगण कदली मंजा आउ आलू। तो सांग माने एथिरे आउरी किछि ऐड करिकी मु देबी। एतिको परिबा अणाई जाइछि आ घर पई मध्य अणाई जाइछि सेति पई मु एतिको परिबा बाहर कर देली छंचा रे देबा पई। आ ए सब मु घर पई रखी देबी। सांग माने देखंदु मु सब पैक कर दउची आउ आगु आगु आपण माने कंटिन्यू देखंदु कोन कोन हबो आपण मानु हबी देखेबे आगु आगु। जय जगन्नाथ सांग माने देखंतु आमे एबे जगन्नाथ मंदिर को पळी आसिलु। एबे सीढ़ी चढ़ी आमे ऊपर को जाउचु। देखंतु सांग माने एपट साइड रे जगन्नाथ भगवान अछंदी। एपट देखंतु माने बाहर गेट पाक साइड रे बना हिची। एपट देखनु फ्रंट रो प्लेस टा आ एपटे हनुमान भगवान अछंदी। जय श्री राम। तो सांग माने देखंतु मंदिर रो फ्रंट रो लुक टा किछि एमिति देखा जाउची। आउ तापरे मु ब्राह्मण खोजिली तापरे मौसमी तो घरे देखै देथिला आपण मानंगु छंचा रे कोन कोन परिबा दबा पई मु आनथिली। आउ मु किछि सामान किनि के ऐड करली रास्ता रे माने आसिला बेले साउ दुकान रो किनि देली माने तेंतुली आउ सुकिला मरच आउ डाली आउ चावल। तो सांग माने आपण मानंगु तो परिया सब देखै देथिला मौसमी। देखंतु सांग माने ब्राह्मण तो पळी आसिले एबे सामान सब मु तो रेडी कर देली। सांग माने दीदी को श्राद्धटा मु काहे की करूची कहिले दीदी जेतोळे देते हेले सेतोळु तांकर क्रिया कर्म कार्य सब मु आगा करथली। सेतोळु सांग माने मु 10th क्लास बोधे पढथिबी माने मोर आउ एते मन पडुनी आउ। सेतोळु मु आगा सब माने मो बड़ भौणी रो मु करथली सब कार्य सांग माने सेति पई कहिकी मु आसीकी देले माने मो भौणी पाइबो जे कार्य करथबो तांको हाथ रे करले भल्लो सेडा आ माने भाई हेगी माने मु भी करची कहिकी कार्यडा मते मन को बहुत खुशी लागिला। मो बड़ भौणी पाई कहिकी मु एति भी करली कहिकी सांग माने जानचो ना मन को गुडे अलगा टाइप रो गुडे फीलिंग हैला सांग माने। आउ से दिन सांग माने मो दीदींकर कथा एते मन पड़थला सांग माने मिसिकी ट्यूशन जाउथलु स्कूल जाउथलु से दिनडागा माने तांको काम करी ना बहुत माने बेसी मिस करथिली। हम बड़ भौणी सांग माने सान थिले गोटे माने डेथ करथिले
ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏତେ କିଛି ମନ ନଥାତା। ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଥିଲୁ ମିଶିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଭୁଲିଯିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିକି ସେଦିନ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କେମିତି ଡେଥ୍ କରିଗଲା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାଙ୍କୁ ନା ଲିଭର ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ କହିକି ତାଙ୍କେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ, ମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ଆଗା ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିଦିର କାମ ଏବେ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଟିକେ ଭାବିଲୁ ୱେଟ୍ କରିବୁ କହିକି, କାହିଁକି ମାନେ ଅବଢ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦିଦିର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଥିଲା କହିକି ଆମେ ଆମିଷ କିଛି ଖାଇବୁନୁ, ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁନୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହିକି ମୁଁ 2ଟା ଅବଢ଼ା ଆଉ ପାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଟା ମିଳିଲା ବେଳୁ ଟାଇମ୍ଟା 2ଟା ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁଟା ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ 2ଟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି, ଆରମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସିବି। ଆସିକି ଅବଢ଼ା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଚଷମାଟା ଗିଫ୍ଟ ମୋତେ କରିଥିଲା, ସେ ଚଷମାଟା ମୋ ମୁହଁକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୋତେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆଗା ଚଷମାଟା ଦରକାର ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅଭଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଲା, ହବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଏବେ ଖାଇ ପକେଇବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲଞ୍ଚ ତ କହିବାର ନାହିଁ, ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦରା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବୁ ଏବେ। ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସର୍ଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟାରେ ଆସିଛି ଭାତ। ଭାତ ଏମିତି ଖଲି ପତ୍ରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଏଇଟା 4 ପ୍ରକାରର ମାନେ ଖଟା ଆଉ ସବଜି ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମର ବେସର, ଆଉ ଏଇଟା ଖଟାଟା ବୋଧେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଣା ଆଳୁ ମସଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି। କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ତାଟିଆରେ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 6 ପ୍ରକାରର ସୁଆଦିଆ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଦେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି ଖଡ଼ଗପୁରରେ। ପୁରୀ ତ ଯିବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି, କେତେଟା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।